अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। इनके दिलों में मर्ज है, ये बीमारी है मेरे अल्लाह। ये बीमारी कौन सी बीमारी है? अल्लाह पाक ने फरमाया ये हसद की बीमारी है, ये कीना परवर की बीमारी है। ये नबी को अपने जैसे मानते थे, ये कहते थे नबी को क्या फर्क है, हम में और नबी में क्या फर्क है। ये भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। ये भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। इनके पास जिब्रील आता है, हमारे पास जिब्रील नहीं आता है, बस इतनी फर्क है। लेकिन इन नादानों को ये नहीं पता था। मेरे नबी ने फरमाया जब मैं मेराज की रात में गया, सुभान अल्लाह, जब मैं मेराज की रात में चढ़ा, मेराज की रात में चला गया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी मेरे करीब हो जाओ, मेरे नजदीक हो जाओ। अल्लाह पाक फरमाता है नबी इतना करीब गया, इतना करीब गया, इतना नजदीक चला गया जितना तीर और कमान को बीच में फासला रहता है। क्या रहता है? कुछ नहीं, इतना करीब अल्लाह नबी से, नबी अल्लाह के सामने गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जब मैं अल्लाह के करीब चला गया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे शाने मुबारका पे रख दिए। ऐ मेरे नबी हुआ क्या? कहा जो जमीनों में इल्म था, आसमानों में इल्म था, वो सारा इल्म अल्लाह ने मेरे सीने में भर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा गैब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं जब ना अल्लाह ही छुपा, सुभान अल्लाह। सारी खुद बुढ़ गब चु खुदा ये तो खुदाई क्या रूद परदस मजीरूद। तो मेरे जवानों फिर कौन सा गैब है? अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी को अपने जैसा मानने वाले वो अभी भी रास्ता भटके हुए हैं। बेशक तिम इनकन ताड़न यह साकिन यह यूत साकिन यूता ओसुस। मेरे जवानों, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा। इमानी नबी यूद करे अदा, यूद करे अदा। यम सुइत से मेरेज गसक या रसूल अल्लाह। दो आलम चाहते हैं रज़ाए खुदा, दो आलम चाहते हैं रज़ाए खुदा, पर खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी, मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह पाक जी फरमावनी मेरे नबी पाक क्या कर? इताअत कर, फरमा बरदारी कर, तमी कर इताअत जनाज़ाती पाक हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानुहु। जो नबी का नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, क्या बात। जो नबी का नहीं हुआ तो पता चला वो मेरे मुस्तफ़ा का भी नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, आ जाओ नबी का बन जाओ, आ जाओ मेरे मुस्तफ़ा का बन जाओ। जब तुम मुस्तफ़ा का बन जाओगे खुद ब खुद अल्लाह का बन जाओगे। अल्लाह की सरताब कदम। सुभान अल्लाह। शान
ہے یہ سبحان اللہ کیا شان ہے یا چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اے وقت کیوں جوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں یہ مستاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی فرماون اے میانی نبی علیہ السلام یوت کرے ادا یم سچ میں کیا گچک سبحان رز گچک یم سچ میں رز گچک یم سچ میں رزی گچک یعنی بکرے چتوت عطا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن میرا نبی قیامت کے دن سجدہ ریز ہوگا اللہ فرمائے گا ارفراسک یا رسول اللہ تلو پنن سر مبارک دھول یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک دھول تل اللہ تعالیٰ جب میانی نبی سے کیا وجہ کیا دلیل جب میرے خدا میری امت اللہ اللہ نبی کو اللہ فرمائے گا اے میرے مصطفیٰ جا کے جہنم میں چلے جاؤ جس کو ذرے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی ہاتھ لگا کے جہنم سے نکال دو آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے میانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیرگاس جہنم اسمن وچھو یمس کنک دانل برابر ایمان ایسی سج کڑن نبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ تجھے عطا کرنے والا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ہے اسی نبی سے محبت کرو اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم چل رہے تھے سبحان اللہ چل رہے تھے چلتے چلتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا سبحان اللہ فاروق اعظم نے اپنا حضور کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگا عرض کرنے لگا کہنے لگا لا والذی نفسی بیدی حتی اکونا احب الیک من نفسک میانی نبی علیہ السلام میں دل چکٹوٹ سبحان اللہ فاروق اعظم دوپن میانی نبی میں دل چکٹوٹ نبی پاک علیہ السلام فرمون اے عمر کوتا چوسی ٹوٹ فاروق اعظم وتدن میانی نبی تمام چیزوں کھچام ٹوٹ مگر پنی نفس کھچام نوین ٹوٹ گمت کے پنجزو کو چھام نو انٹوڑ گمد کے نبی پاک علیہ السلام فرمونس اے عمر ولا بامن لا والذی نفسی بیدی حتی کنا احب الیکا من نفسی کا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمنز قسم چمتمیز پروردگاری عالمین سم یہ جس دستی قدرت اسمن میون جان عزیز شوی دمنز آنن میانی نبی دنس تو تام چھوین ایمان مکمل یہ تامنی نبی پنجزو خود ٹوٹ آئی ہے اے میرے جوانوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں فاروق اعظم یلی کریک دیس دنن میانی نبی میان چک ٹوٹ مگر زو خود نکے تاجدارن فرمونس تو تام چھینی ایمانی مکمل یہ تامنی نبی کیا تلاوینیوں سیری زو خود ٹوڑ تھیو فاروق اعظم یلی بوز کریک دیسن فَإِنَّهُ الْآنَ اے میانی نبی قسم چم پروردگار سن واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي دنن محبوب میانی زو حضم دائی گاش حضم دائی ونی حض گو فاروقی عظم سی نبی زو خود ٹو سبحان اللہ دائی دارن یلی بوز کریک جس دائی دار علیہ السلام واپس حضرت فاروقی عظم سونن واپس فرمونس اے میانی عمر اے میانی فاروقی عظم رضی اللہ تعالی عنہ الان یا عمر اے میرے عمر اب تم نے اچھی بات کہی سبحان اللہ کیا بات بن گئی ہے
اب بات بن گئی ہے میرے عزیزوں میرے جوانوں، یہ محبت چھپانے کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اور اللہ نے ہم کو بھی بتلا دیا آپ بھی مصطفیٰ سے محبت کرو. سبحان اللہ. جتنی مصطفیٰ سے محبت ہو جائے گی ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا، سبحان اللہ. اتنا اضافہ ہوتا جائے گا. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے. اے میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں دوستو، ولی کریو سودا جناب محمد رسول اللہ امی سیت مانے محبت کرن کس ذات پاک حضرت نبی پاک گوم در مکہ مدینہ منور اسمن. یل مدینہ منور اسمن ووت اتہ اس پرن کیسس ٹائمس نماز بیت المقدس کن مسجد اقصی کن. نبی پاک علیہ السلام چاک دو درائی امیز دکتان امیز دک پام امیز دو پگھائی سے چک ونن بچو آخر زمانک نبی، لیکن ان چکا نماز پرن کو کن بیت المقدس از کن مسجد اقصی کن. نبی تائیدار از گو دل مبارک کیا رائن چخم کی انگوس نبون یہ موجز میں تان یہ مون میں بربال، مگر واپس نو جواب دیون جناب نبی پاک علیہ السلام حضور چو نماز پرن فرماون زرکات پرن خانہ زرکات پرن بیت المقدس از کن. یل دیو پر تھود ووت محمد رسول اللہ علیہ وسلم بار بار چوچن آسمان اس کن. سبحان اللہ. یعنی رب ذوالجلال بار بار نماز من اتی ترون نماز من ہور کن آسمان اس کن نظر اتین واپس ترون بون کن بی تجن ہور کن بی ان ترون بون کن بی تجن ہور کن بی ترون بون کن. خدای چو ام سندی ہور بون وچن وچھان سبحان اللہ. رب چو ام سندی وچن وچھان پروردگارن سوز جبریل امین میانی جبریل میون نبی آچو میں کن بار بار وچھن. سبحان اللہ. میون محبوب آچو میں کن بار بار وچھن. نن میانی نبی میانی خدای میں کیا چکرن، نن میرے نبی کے پاس چلے جاؤ. سبحان اللہ. نماز میں ہی، نماز کے بعد نہیں، نماز میں ہی نن میرے نبی کے پاس چلے جاؤ. نن مولا کرنا کیا ہے، نن امیس نے قرآن مجید جی آیت اب اس قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جنرل جبریل میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، اس نبی کو کہہ دیجئے اللہ آپ کا بار بار دیکھنا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کا بار بار دیکھنا دیکھ رہا ہے. اب اپنا چہرہ اسی قبلے کی طرف پھیر دے جس میں آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کا آقا اسی طرف اپنا چہرہ مبارکہ پھیر دے جہاں آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا جہاں میں کہوں گا اسی طرف پھیر دے، نہیں، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی طرف اپنا چہرہ مبارکہ پھیر دے جہاں آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. جہاں آپ کی مرضی، بلکہ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی اسی مسجد حرام کی طرف اپنا چہرے مبارک پھیر دے جس کا دل مبارک میں خیال آ گیا ہے. سبحان اللہ. حضور صاحب دل ازمل خیال دبن سون قبل گچان بیت المقدس آسن، سون قبل گچا خانہ کعبہ سن. یہ گو تاجدار از دل ازمل خیال ربن فرمونس پھر نماز مزی کو کن بیت المقدس خانہ کعبہ کن میں دو مولا نماز میں ہی کیوں، نماز کے بعد کیوں نہیں؟ نماز کے بعد ہی کر لیتے ہیں لیکن نماز میں کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے
مجھے دیکھنا یہ تھا کون کون میرے نبی کی اطاعت کرے گا. سبحان اللہ.